Kita main di kasur, kamu inget gak? Kita pernah expect bakal nyambung gitu sama dia karena It's hard to find real friends sih sekarang, I would say. I left for university, kita nggak deket banget. Hi Hi, guys, welcome to We, Shouldn't. Talk. on this week's episode, kita bakal talk about... Nggak dong. On this We week's shouldn't. episode, we shouldn't talk about Our first first impressions impression. of each other. Jadi podcast kita bakal kayaknya banyaknya sambil makan gak sih? Iya, mostly. Iya, jadi santai aja. Ini udah mulai. Kalian juga grab your drinks and snack and Korean whatever. barbecue. Or Oh. Korean barbecue bareng mungkin. Kita di tet 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 What? What? di blip blip. Oke, anyway. Ini ulang. Enggak. Oh, udah. Udah. Oh. So we get to podcasting. Tapi itu bisa diem, terus tiba-tiba naik sendiri gitu loh. Terus tiba-tiba dia diem lagi sendiri. Ini kita sambil makan karena lapar. Banget. Oke. Sama ini first episode and we really don't know what we're doing. Kita Follow us on this journey. go with the flow aja. Tapi ya kita episode ini bakal bahas kita nggak bakal bahas tentang Dewi sih kayak first impression kita not the my 10% battery. of each other. Oke. Mereka habis baterai. What the heck? Naiknya mau habis baterai sih. Shiver. Ada power bank? Enggak. Each other. Okay, we should start by how we met from the song. Lama banget ya sih. Gue udah rada lupa. Gue lupa kalian siapa? Amnesia time. Dewi sih the title, the topic for this week. Apa? Tadi bilang. Udah. Stay focused, please. Lost dia. Kita kapan ketemu ya? Ini tahun 2026. Kita ketemu. 2009. Ini yang ketemu pertama kali banget kan? Iya. 2000 berapa? 9. Enggak ya? Iya sih kayaknya. Iya kan? Aku baru masuk IMJF. Eh? Boleh sebut nggak sih? Enggak boleh. Bleep time. Enggak, kayaknya we have to say kayak Kita I mean konteksnya kita ketemu di church. yeah, we're first, yeah, we met all of us. We met all of us. di church. Jadi All aku of us, yeah. William udah kayak dari bocil di sana. Iya. Aku di church yang sama tapi kayak di kota lain. Terus aku baru pindah Jakarta 2009. Terus mungkin aku sama William udah kayak saling lihat kali ya lewat-lewat Pastilah. gitu. Cuman Nggak ngomong kita aja. belum temenan aja. Hmm. Terus beberapa tahun setelahnya, lama sih, lumayan lama nggak sih. Iya, lumayan. Kita baru temenan 2013, 2000 14, 2014. 2009 aku baru 8 tahun. Oke, konteks. Saya 2001 lahirnya. She first 2001. 2004. Hah? There's a I'm the youngest, oh, sure. most mature. Yeah. Oke, kebiasa. Saya lahir 2003. Jadi William paling muda, guys. Ya, Will yang paling muda ya. Udah. Believable kan? Believe. Beli. Beli. Nggak deng, aku 2000. Nggak jauh-jauh banget lah. Enggak, Iya lah. karena aku 2001-nya awal. Aku 2000-nya akhir. Oke. Terus kita 2009 aku udah pindah di sini, Jejak. Terus kita baru temenan kayak 2014, Ya, 2015. Terus Tobi baru masuk gereja kita tahun berapa? Aku masuk gereja 2016 setengah. 2016 setengah ya? Bener nggak ya? Ya, kita baru. 2016 setengah. Kita paling terakhir ketemu Tobi. Ya. Tapi aku kayaknya baru kayak beneran temenan tuh 2017 awal. Tapi Ya. if we're talking about first impressions, aku inget Shiver aja sih. Iya. Kalau kalian mau tahu konsep underage driving,
Halo. William, kamu tau aku karena itu? Ini definisi Demi apa? underage driving. Dia kayak umur 10 udah nyetir. Enggak sih, lebih. Dia dan adik-adiknya Ini mobil Hello Kitty ya? gereja. Aku sih nggak kasihan Shivernya, aku kasihan adik-adiknya sih. Iya, jadi dulu tuh emang Shiver quite famous for underage driving. Demi apa? Padahal gue gak ada cerita-cerita siapa-siapa. Cuman ya mungkin Ya kasih tau siapa-siapa tapi si Wood pulang katanya. Hello Kitty itu mobilnya Hello Kitty. Umur berapa ya kamu nyetir? enggak kok Di depan SMP kelas lobby. 3 which is ya underage. Mm-mm. Tapi if we're talking about Sumpah gue masuk polisi nggak ya? Cancel nggak sih episode 1? tilang, Guys jangan diikutin, pokoknya itu salah banget. Tapi aku nggak hampir setiap hari kok nyetir, nggak. tapi kalau Shiver, aku lihat dia di hallway, Ya. Ya kayak di kayak berdiri doang gitu, kayak nggak tahu dia siapa, Nah. diem banget. Hmm. Tapi ya konteksnya emang baru pindah juga sih, Kamu pindah mana? Pekanbaru ya? Mhm. konteksnya baru pindah dan ya istilahnya Apa lo mau ngomong apa? kayak masih bingung aja dia. Ya jujur pindah ke satu daerah yang baru dari kota yang Pekanbaru tuh kan kotanya kayak nggak gaul. Terus kayak anaknya tuh polos-polos. Terus baru pindah ke Jakarta nih anak-anak kayak nggak keren juga sih, biasa aja ya kayaknya. Kamu Cuman lihat maksudnya kalau keren pindah nggak ke- dulu? Mungkin bukan karena keren sih, mungkin karena lebih intimidated aja karena Asik. ya karena konteks our church kan emang very community based gitu kan. Jadi pas kamu datang ya aku udah punya Hmm. kayak istilahnya geng lah, nggak mau pakai term geng-gengan. I think Oke. this needs to be edited. Enggak. Tapi kayak Ya ini tapi Maksudnya kayak udah kayak ada komunitasnya iya, gitu. terus ya istilahnya aku yang paling lama kan di sana. Terus Shiver masuk. Terus kita juga pas awal-awal juga Shiver nggak bergaul. I would say iya kan? Ya enggak. Iya. Kamu nggak bisa socializing, nggak bisa buka apa topik Hmm. obrolan gitu, dan aku kayak bener-bener introvert. Bener-bener Dan masalahnya introvert. aku juga introvert. Jadi Jadi kayak oke. Itu 2016, habis itu kenapa? kok 16 tiba-tiba itu 2009 awal-awal. Oh ya. Terus kita baru temenan 2014 kan? lama banget, 2015 7 kan? tahun baru temenan. Iya. 2017 Makanya Jadi, itu ya 7 tahun kemana Awal aja gitu. Kita cuman diem-dieman doang. Makanya gue agak bingung tuh 7 tahun ngapain aja ya? Nggak, kata kamu tuh 2013 temenannya. Lupa sih. Gimana sih? Oke, anyway. Intinya Boleh kita nggak udah di-skip kenal aja? Gue duluan. udah lupa banget. Intinya kita udah kenal duluan tapi nggak langsung temenan. Iya. aja. Dan awal-awal kita temenan juga nggak yang langsung intens gitu. Nah, kita bisa deket itu karena kan kita di gereja nih. Di gereja itu biasanya ada kayak namanya pelayanan gitu. Which is pelayanan itu kayak kita buat satu komunitas gitu nggak sih namanya? Kayak satu komunitas, jadi ada yang jadi usher, ada yang dance, ada yang praise and worship gitu-gitu. Terus kebetulan nggak tahu gimana caranya, pokoknya si Will ini dia aktif banget, kayak aktif banget, Mencari validasi. aktif banget. Kayak editor. Nggak lah. Terus? Terus kita akhirnya ya dance, kita pelayanan dance. William jadi leadernya. Tapi itu jauh banget perjalanannya dari aku jadi leader. Masih itu kita udah lumayan temenan juga Udah nggak lumayan sih? temenan, karena kalau di dance itu kan kita bakal di Harus bareng terus. bareng-bareng terus, atau enggak di Pokoknya kita udah di community itu terus 2016 terus kita udah mulai temenan tipis-tipis. tipis-tipis. Ada satu bocil Satu bocil ini nih. ini dengan Masuk. jidatnya. Kevin not. Why is that the best? Why? Gaya jahat banget. Tapi umur kita sama Toby tuh lumayan jauh gitu kan.
Iya, lumayan. It's 3 years a long Tapi range. 3 years. Kalau Kayak sekarang enggak, tapi Asian. ke saat itu tuh iya. Kita kayak mungkin SMA kelas 1 baru naik, dia kayak baru dari SD naik gitu. Itu lumayan jauh, tapi kalau sekarang enggak. Ya nggak sih? Dan sama juga maksudnya kayak pas Tobi masuk sama kayak pas Shiver masuk kita tuh udah punya kayak geng. Jadi jujur I don't even know how Tobi got in. Iya, gue juga. Wait, kan gue datang 2016. I remember it was September. Terus aku tuh kayak masih ikut like the general service gitu beberapa minggu, nggak ikut ke kayak the youth service, you know, where they are. Terus kayak pertama kali tuh ketemu the siapa namanya? Kayak koordinator si what's Aaron's role in there? Mentor. A mentor. Iya. Youth pastor. Oh, youth pastor. Ya. Ketemu youth pastor terus diajak ke youth. That was like the end of 2016 December maybe. Atau Januari 2017 ya nggak tahu lah gitu. Habis itu ikut lah the first TY service kan. The youth service. Where I was leading. Yes. I Terus- don't know how that got happened. Ya. Terus sebenarnya the first person yang kayak aku kenal banget tuh yang kayak instantly click with itu adiknya Shiboro Desa, Iya. Talia namanya. Hai Karena- Talia, if you're watching this, shout out. Karena adekku lumayan Ya. lebih aktif daripada Nah, aku. terus dia punya sister itu kayak after a few weeks of ikut youth service kayak ngajak aku what do you call it, ministry sebagai usher di youth service. Terus aku kayak gabut ya udah join aja. I don't think that's the right mindset to start ministry, but then Oh, okay, let's edit that out. Okay, nggak gabut guys. Yeah, I was called by the high holy Jesus. Tapi nggak apa-apa lah, nggak semua orang kayak Yeah, yang but like, intentionnya di yeah, awal tuh at kayak first, benar. maybe at first Kayak it was gue like, dance karena yang nggak ada kerjaan yeah, aja. ini defense saya. Maybe at first it was like gabut. Tapi as I go along with it for like Iya, 2-3 years, ya makin merasa kayak oh this is the place where I wanna kayak ya gitulah jika just. Habis itu beberapa kali usher. Jadi karena kalau usher itu kan di depan pintu gitu ya, kayak welcoming people, terus kayak mingle nggak jelas gitu deh pokoknya. Habis itu that's where I met. Kayaknya aku ketemu Shiver kayak bener-bener kenal Shiver duluan ya. Oh ya? No, kayak aku tahu who William is, but like gak temen. William tuh kayak kalau in kayak suatu hierarchy di TY, dia tuh kayak at the top with the mentor gitu loh. yeah, I agree. Kayak everyone knew who he was, even the new ones gitu loh. Kayak kalau lu masuk ke situ kayak lu Karena langsung dia kenal, yang bakal lu langsung tahu nyapa-nyapa dia siapa karena orang. ya he leads the community. Ya gitu. Ya tapi di situ aku udah tahu who William is. Tapi kalau Shiver tuh karena dia lu pelayanan gak sih? Ya, Ya nggak tahu dance pokoknya by usherin kayak aku jadi Aku kenal banyak multimedia. Oh multimedia, terus karena nah gitu habis itu kan kalau multimedia tuh biasanya ngurus di belakang gitu kan. Jadi every time I usher pasti kayak pertama-tama sebelum service mulai kita tuh pasti kayak ada huddle and briefing and kayak doa gitu. Jadi that's where I kayak met. Can I not be? One second. Oh my god, please. Okay. That's why kayak aku makin ketemu Shepard terus makin kenal. Terus I remember the first time we bonded over itu karena kita both play Superstar SM Town. Terus kita kayak banding-bandingin high score kayak every week, kayak I was bronze 3 terus dia kayak silver. Terus aku makin naik terus dia stop main jadi I was the winner. Ya. Itu terus lama-lama makin dekat deh. Nah, sama William gimana ya tiba-tiba bisa jadi kayak gini? Dulu tuh aku lihat Tobi kayak kecil banget. Bukan orangnya ya, maksudnya kayak umurnya aja. Jadi aku juga Tapi kayak, do you remember kayak how we got kayak close. close kayak gini?
I remember that the first time kayak kita beneran hangout itu was like on apa itu pas Tuhan Yesus naik? Apa namanya? Good Friday potluck at the church. Good Friday Tuhan Yesus mati. Oh, Good Friday Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus bangkit Ah. Easter Sunday. Okay, Good Friday. Not Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus wafat. Good Friday potluck and the kita ngadain potluck terus kayak di situ aku ketemu Syabar lagi, ketemu Talia lagi. Terus di situ kayak kita bener-bener kayak ngobrol karena terus kita kayak main. Iya. And that's where boleh. exact kayak basically ya pokoknya di situ deh kayak makin kenal yang ini. Ya, panjang deh, Iya panjang. gitu deh pokoknya. Pokoknya ya gitu. Jadi, Oke, let's just get into personalities kayak kita ganti-gantian kali ya. Let's start with Toby dulu. Why me? Because Karena kan kamu kita belum- ketemu kamu terakhir kan. Terus First impression. jadi kayak oke, aku sama Shiver bakal kayak jawab kita pas pertama kali lihat Toby, Oh, kita ini mikir ask the personality questions, ya. dia kayak apa sama biggest ick tentang Toby. Kamu mau duluan atau aku duluan? Oke, ini jadi apa? ini tentang Toby. Jadi Iya, tentang jadi- Toby yang iya, jawab iya. ya. Soalnya kan tadi kan Toby's POV kan, ketemu kita berdua. Terus sekarang our POV. Menurut kamu personality Toby pas pertama kali lihat itu kayak apa? Sama pas pertama kali lihat Bentar ya. and belum deket kayak yang paling ngeselin. Aku tuh kayak biggest ick. pelupa banget bentar. Toby itu dulu tuh anak kecil banget kelihatannya. Kelakuan itu. Dia sekarang tuh badannya paling gede ya. Cuman dulu tuh badannya paling kecil. Dan dia tuh kayak adik aku. Kayak kecil gitu. Terus aku nggak pernah expect bakal nyambung gitu sama dia karena aku ngelihat dia ada cuman kayak oh terus aku tuh taunya dia tuh adiknya temennya ada namanya satu orang gereja yang lumayan aktif, terus kayak dia tuh temen dari Ada temennya. adik temennya gitu. Oh ya, terus Toby itu follow Instagram kita, jadi kayak oh tahu nih Wait, Toby itu yang mana. fun fact, gue kan tahu kenapa tapi I follow every single person in the YouTube. Iya, dia kayak follow, gue nggak My tahu follow semua orang, following cuman kayak di Instagram used to be like 4,000 something. Until I edit. gila sih itu kalau sekarang agak Sekarang agak kayak aneh sih 900. orangnya. Ya kenapa ya? Nah, Banyak pokoknya- tahu. Oh yeah, also I was an extrovert guys. I don't know what I'm doing and I'm also a child. Gila, 2016 gue berarti umur berapa ya? I was 13 when I get Ya, Ya, gitu. ya Oke, orang-orang lanjut, coba. orang-orang kaget punya akun Instagram kali ya. Mungkin. Pokoknya dia follow dan kayak tahu oke jadi ini Toby gitu. Jadi first impression sama tentang kamu sih, kamu kelihatan kayak anak kecil banget, kayak adik gitu. Dan aku belum ngobrol, aku aja lupa ngobrol sama kamu pertama kali gimana caranya. Tapi kayaknya ke Bandung deh. Hah? Enggak, kayaknya sebelum itu. Coba kalau kita ke Bandung lu baru ngobrol sama gue. Gimana kita ke Bandung bersama? What do you mean? Huh? Dance kayaknya. Dance. Pasti dance Lebih make lah. sense. Oh wait, yeah, what made us closer with me joining steps. Ya, dia Yeah, dia yeah. ikut steps. Dia Tapi step. Penyakit dong gue. sekarang lumayan sih. Enggak ya, jadi join steps itu nama grup dance kita Yeah, dulu. that's where we got closer. I think that's where we kayak lumayan bonded sih. Ya memang itu. Iya, iya. Udah. Terus sih first impression aku Terus iknya. awal biggest ick tentang Toby apa? Harus ya, guys. Ya kan kamu sebutin tentang aku juga. Nanti. Dia itu. Boleh no comment nggak? Banyak. Just spell. Banyak. Saat itu ya. Enggak. I just realized what he said. Banyak. Ya saat itu. Saat itu sih aku nggak. Saat itu ngeliat- banyak. Saat itu aku nggak. Sekarang ngeliat. makin banyak. Sekarang udah terjebak. Nggak tahu harus gimana keluar ya. Baru bikin channel pun. Tambah nggak bisa kemana-mana. Nggak tahu sih. Jujur saat itu aku nggak bisa ngeliat kamu gimana gitu loh. Gak usah pas pertama-tama. What was your ick about me pas 2018 dimana kita udah temenan? Tapi nggak ada beneran. Masa sih? Dia agak kayak wow berisik.
dia agak kayak heboh ternyata. Awalnya dia tuh kayak diem banget orangnya, ternyata wow dia berisik ya gitu. Dia kayak energinya lumayan besar ternyata. Tapi sekarang butuh sih, karena aku kadang suka capek sendiri terus diem sendiri, jadi butuh orang kayak dia. Butuh yang bawa Butuh yang suasananya. iya, butuh yang agak berisik dikit. Oke, that's for me. Siapa lagi? Oh, my turn. Belum udah punya list kakak gue makanya kayak banyak. Kalau aku pertama main isotomi ya, aku nggak peduli aja sih. Kayak ya udah. Because as kayak yang tadi dijelasin sama mereka berdua ya, istilahnya during that point aku ya very much apa ya, istilahnya trying to naungin banyak banget orang gitu loh. Jadi kayak for me Toby was just another Oke. kid yang masuk our community gitu. Dan bedanya sama Shiver, ya Shiver kan aku udah kenal lama lah, istilahnya Shiver was a more familiar face to me. Jadi pas Toby masuk, dia masuk konteks dia masuk pun bukan masuk sendiri gitu loh, dia masuk ada kayak 5-6 anak baru lain yang masuk. Dia kan? Nggak, aku nggak inget, jangan tanya aku. Kamu nggak ingat? Nggak, sumpah. Jadi pas masuk tuh kayak barengan sama anak-anak kids yang naik ke TY. Nggak barengan banget sih, tapi kayak kamu bilang tadi September kan kamu masuk. Jadi anak-anak baru masuk ke TY itu kayak Julai, August gitu loh. Iya. Jadi kayak bukan yang kayak Toby sendiri gitu. Jadi ya for me he was just another new kid aja. Dan apa sih tadi pertanyaannya? Impressions. Iya. Impressions ya itu first impressionnya itu, tapi along the way kita kayak klik terus yang kayak Shiver bilang, tapi kayaknya mereka berdua dekat duluan nggak sih? Iya. Oh iya. Kita Bukan dapat aku sama dulu. William duluan. Enggak, maksudnya di kalian antara kita aku sama Toby Kamu- kalian berdua duluan. Oh, antara Iya. kamu sama Toby. Iya. Jadi mereka emang Ya, udah maybe. temenan duluan. Dan Karena umur dia sama Talia lumayan dekat, jadi mungkin kayak konteks aku nggak ada adik, jadi aku Iya. kurang suka anak kecil pun. hello. Ya. Jadi for me Toby was just another guy I have to manage. Gato. Wow, mic-nya hidup nggak sih? Iya makanya gitu. Oke. Biggest ick. Oh, very excited to say Semangat ya. I think ya barusan. That tone was Biggest ick about Tobio, ya itu kata Shiver kayak Shiver kan This introvert. person bawa shiver terus ya. Aku Shiver introvert, aku introvert. Toby extrovert. And I'm not saying extroverts are an ick, tapi at that time ya maybe dia juga masih kecil pun. Jadi kayak gak ick sih sebenarnya, cuman kayak wow. Loud. Energy. Iya, energy. Terus Wow, loud. kadang aku nggak bisa keep up aja sih at that point. Tapi sekarang kita paling frekuensi levelnya paling sama sih, Iya. kasihan. Sekarang aku Iya, nggak se, siapa- tapi aku nggak se introvert itu lah. Cuman aku kayak lebih cepet low gitu daripada kalian berdua sekarang. Hmm. Udah tua. Jadi kayak biggest ick-nya itu aja sih. And nggak ada sih. Ya udah. Iya. Oke, next topic. No talking icks about us. Oke, topik ke Shiver. Top aku udah top. First impression sama biggest. Kamu kan, jadi Toby ini yang paling inget kayak hal detail tanggal Tapi apa I don't jadi think aku I lumayan remember kepo. what my first impression of Will is. I think I remember yours, wait. I think my first impression of Shiver itu kayak she was a very kayak ya karena di introvert she was very quiet sih. I mean to the people she doesn't know quite close She to doesn't know why. To the people she doesn't know quite well. Quite well. Iya. Thank you. I don't think that was a call. Kok dia ketawa? Ya gitu, she was very quiet. And terus kayak aku juga emang lebih temenan sama adenya, as I mentioned before. Jadi kayak kayaknya sama sih, aku nggak, I could care less about Shiver's existence gitu loh dikit. Terus yang aku bilang kayaknya first impression aku ke kamu tuh telat gitu loh. Jadi kayak pas potluck itu kayaknya yang dimana kita main, I think we played werewolf, dimana lu kayak kelihatan gitu, baru kelihatan kayak serunya gitu. Iya. Udah situ kayak Kayaknya waktu kecil did kita you nggak just- terlalu. juga ya? Did you just call her boring? maybe. Karena
Sama orang yang gak dikenal dia diam. Aku mania sih. Aku nggak apa-apa sih dibilang boring. Aku kayak lumayan boring. Nggak, tapi sekarang enggak sih, Bar. Ya, Kalau kamu boring terus, Gak kita apa-apa, aku juga nggak tersinggung. Oke. Iya gitu. Kelihatannya kayak Sounded very offended to me. Ya gitu. Terus after the potluck kayak itu di situ yang kayak oh dia seru juga ya, terus kayak lumayan bisa tolerate my extrovertedness gitu. gue kaget banget ternyata dia tuh se-energetic itu. Tapi Tobi sama aku nggak pernah se-energetic itu tau di awal-awal. Maybe because Ya mungkin dia dia masih kayak iya. dia kuat nggak ya menghadapi gue. Apa gue harus ngeluarin sekarang atau waktu deket ya? Kayaknya kalau dikeluarin dari awal Oh, gue iya, Enggak iya. hitungan deh kayaknya. Dia kayak ngukur-ngukur deh. Ya kayaknya I think also you're very kayak easy to talk to juga deh. Aku- Kayak setelah the potluck. Kayak the potluck is the point of kayak time gitu dimana kita dekat semua gitu sih menurut aku. I have no memory of this podcast. I have no memory too. Only special buat dia. Oke. Did I just make this up? I don't know. Enggak sih, aku kayak ngebayang-bayang ada. Itu lama banget. Itu yang Kayak kita foto di 10 pingpong tahun. table bukan? Ya. Okay, I have memories, small memories of this podcast. Also she was very kayak mana ya, kind. Baik gitu. Perawakannya baik gitu orang. You know kayak the soft spoken. Nggak susah dideketin gitu. Enggak, bukan dideketin sih, enggak Kayak susah. kalau William kan kalau mau deketin dia kayak Ya maybe enggak susah Gue bakal- enggak susah dijadiin. Dijudge. gue bakal Oke. di-judge nggak ya sama dia, gue bakal kayak Iya. dorong nggak ya kepalanya sama dia. Ditoyor. Anjing. Aduh mau beli. Ya gitu. Blipnya baik banget, tolong dong. Berdua. Fine. Ya udah gitu. Oke, move on. Ya gitulah, you get the gist. Terus William? abis itu apa? Egg ya? What was my egg? I don't think Shiver had any eggs when I first met. Agak Ada susah nggak nggak ya? sih? Ya susah sih. Karena dia quiet, dia ya as I said before dia very kayak Boring. Oke, fine William. Tadi kamu udah belum sih ngomong? Belum. Sabar. Sabar. iya pokoknya kalau harus sebut kayak egg, apa ya eggnya Chef? Kalau nggak ada udah lah, nggak usah dipaksa. Nggak usah dicari-cari. Iya kayaknya nggak ada eggnya deh. Iya, aku juga kayak sama kamu tuh. Bisa kayak- kan nggak ada egg ketemu Energetic. orang tuh? Bisa aja, karena kamu Kayaknya nggak eggnya, judgmental. eggnya sekarang gitu loh. Apa tuh? Nggak. Bercanda. Ah. Nggak ada. Ayo apa? So I can grow. Nggak ada eggnya. William, William. siapa sih sekarang? Udah. Ya gue kan baru sebutin Kamu lo. udah bukan Belum. Aku belum. Aku my first impression of Shiver ya itu udah lama banget aja sih. Terus aku ingetnya dia kayak ya udah berdiri doang gitu loh, kayak Berdiri dekor doang. rumah. Dekor. Pengajar. Dekor Kayak rumah yang aksesoris gitu loh. Dekor rumah yang ini. Yang bisa nyetir. Tapi kayaknya same like Toby, aku lebih notice adeknya. Lebih notice Talia. Because Gimana Talia aja bahasa extrovert. WT Talia? WRT? kok R? Oh, Ross. Ross. Enggak lah, tapi kayak iya, Shiver was just the quiet sister in my eyes. Oke, one thing about me, aku lihat orang aku nggak kayak ya udah orang-orang gitu loh, kayak nggak ada kayak mikir jauh. Ngerti nggak sih where I'm going with this? Nggak ada mikir Karena jauh. mungkin kamu kayak- udah sering ketemu orang dan juga. aku ya. Jadi kayak oh gitu. Iya. Oh. Terus lebih kayak trying to find the right conversations to strike up with Shiver aja sih, which was not difficult to find sih. Kita dulu ada beberapa Kayak kita tuh friendship kita tuh nggak pernah ada yang maksa gitu. Tiba-tiba udah deket aja karena dance. Kayak aku nggak berusaha untuk temenan sama kamu, begitu pun sama kamu juga nggak berusaha. Tapi pas when I left for university juga kita nggak deket-deket banget, Fer. Demi apa? Masa sih? Iya, iya. Even I couldn't believe that. Baru gak sih 5 years ago? Nggak sih, 8 years ago, but Oh, yeah, that's okay. still that's Nggak, a recent kayak time, Will. nggak yang deket-deket kayak gitu. Nggak, did you think that way? I mean, iya sih. Halo, kita Red Velvet jalan dari Kelapa Gading ke Oh, iya, rumah ya. Cinovi gue pukul lo ya. Oh, that was also one thing yang bikin kita deket juga. Rumah kamu Iya. deket.
Iya. Oke, I take back my Itu words. Kita dekat. satu icon itu mulai kapan? Itu nggak bikin Tapi dekat. aku ke Cina aku gak ada ngomong sama kamu Iya, sama tapi sekali. bukan berarti kita nggak deket. Iya sih, Karena aku benar emang sih. juga dry text juga, aku nggak bisa kayak yang setiap hari Benar-benar. text kayak Toby. Oke, Toby sorry, tuh sorry, bisa setiap sorry. hari. Aku kayak We were close. tapi kan kayak story like masih kayak oh William is good, oke I pray for you. Oke. Gitu. I prayed for you too. I think. Masa dia bilangnya gak deket. Left for university kayaknya udah been through so much ya. Baru Deket. merevisi. Dia berjantungan sumpah. Maksudnya nggak sedekat sekarang ya, tapi ya, iya, that you can, Oke. iya kan? Ya kali. Enggak sih, enggak dulu deket ya bener-bener pas disebut Red Velvet, sekarang aku baru ingat. Kita dulu jalan dari Mall Kelapa Gading ke ujung Kita Gading. lumayan deket, kita Iya, kayak kita ketawa-ketawa di mobil gelitik-gelitik. Wah, itu close. Itu ada di core memory aku. Gelitik. Aku nggak pernah gelitik dia. What games are you playing with your other friends? Aku nggak pernah gelitik siapa-siapa. Enggak, dulu tuh kita tuh Shush. Bentar, aku kasih konteks. Why? The thing you said about the friendship that you remember. Enggak, serius. Jadi tuh dulu tuh kita sereceh itu, kayak hal-hal kecil tuh juga diketawain. Terus buat dia bikin dia ketawa tuh aku suka kayak gini. Oh. Kayak gitu, gelitik yang kayak gitu. I mean, Tikli time katanya. Yang suka gitu. Ngerti. Iya. Touch. Iya. Yes. Tapi ya oke. Agree. Dulu kita deket ya. Aku kayaknya cut that memory off. Litik. Ke skip. Tapi ya we were close. Biggest ick. Apa ya? Nggak ada biggest ick sih, cuman lebih kayak ke Gak ada aku biggest lihat ick, ada ke small ick. adanya massive ick, Adanya giant ick. gigantic. Udah, gak usah maksa. Udah. Ayo, William. Bukan Super ick, giant bukan ick, tapi more of a, aku tuh lebih ngerasanya ya, which is not the case, tapi aku ngerasanya aku harus lebih careful around Shiver daripada sama adeknya gitu aja. Kok icknya jadi ke aku? Kan Kan kamu yang emang kayak ngomongin ick kamu. ya maksudnya Enggak, itu bukan kan ick lah, lebih kayak ke biggest, bukan struggles juga sih, kayak biggest struggles gak tutup dengan sama gue. Ini kalau ketawa bergema. biggest kayak pusingnya di awal. Nggak pusing sih, lebih kayak Enggak, ke mungkin karena aku terlalu introvert dan gak pernah buka topik duluan, jadi dia kalau mau ngobrol sama aku kayak Mungkin jaga kata kali. Ah. How to start. Iya, lebih how kayak- to kayak kickstart this friendship aja. yes, Iya. betul. Gitu. Begitu. Jadi precaution ya, bukan ick. bukan ick. Oke. Tapi ya aku lihat Shiver sama Toby at that point sama sekarang sih lebih kayak ya itu kayak ade-ade aja sih what? at that time. Oh, at that time. Mm-mm. Gue kira dia nganggep gue adik sekarang. Iya begitu. Oke. Oke. All Sekarang kita- guys for today's Sekarang kita apa? William. Ya. Oh, aku ya duluan ya. William itu dulu kayak Dia lihat lagi dari berapa ngomong. aku ngeliat dia kayak bentar. Karena iya balik lagi dia tuh kan kayak leader gitu kan di teens and youth. Terus deket banget sama mentor-mentor yang kalau kita lihat mentor kan kayak mentor gitu. Jadi William tuh kelihatannya nggak kayak bisa ditemenin kalau menurut aku saat itu. Dia kayak ramah tapi kelihatan ramahnya tuh untuk formalitas For kayak show. Hai guys gitu, balik lagi, apa kabar? Agat ini harus diawasin kok nggak kasihan yang dengar, sakit kuping. Dulu lagi. Hah? Apa kabar gitu, Shiver you back You back. again? Terus kayak mau ikut dance gak? Gitu-gitu deh, ya nggak sih kamu suka gitu dulu, ikut dance gak? Kalian minggu kemarin mau makan bareng gak? Dulu kita sering banget makan bareng after church. Jadi kayak kelihatannya bukan bakal jadi teman deket.
cuman dia di situ ada. Jadi formalitas. Iya, formalitas. Ick-nya dulu William nggak seramah ini. Dulu dia kayak jutek banget. Upsi. Tapi iya sih. Dia jutek sih. Dulu aku lumayan nggak dulu. se-open. Mungkin karena deket juga. Mungkin kamu sama orang lain sekarang juga kayak gitu. Cuman aku nggak Nggak ngerasa kamu nggak juga. Lebih itu. Cause for my job aku nggak bisa begitu. Tapi ya aku agree. I don't really care. Oke. Iya, dia kayak gitu dulu. Dulu. Dahulu. Udah kamu. Udah. What was my first impression of William? Iya sih. Yang kayak Shiver bilang William was like, ya itu yang kayak gue bilang tadi, he was like in the top places in the service, in the community. Terus kayak susah banget kayak, nggak susah banget sih. I don't think it was possible to kayak be close friends with him at that time. Or Tapi even kita, be a friend kayak a regular friend. Kayaknya bisanya kenal aja gitu. Terus kayak kayak dia tuh sibuk banget. dia tuh sibuk banget kayak kalau misalnya Kayak males banget gitu Ini ya, kayak kan nyesuaiin our waktu church dia kan- kayak dia udahlah gitu. Kita kayak have fun, dia kayak udahlah. kayak he's Prepare aja buat next week mau ngapain. kayak before the service dia udah bolak-balik. During the service dia bolak-balik. After the service makin bolak-balik. Jadi kayak no time to kayak actually kayak Get to know. get to know him. Ya dia tuh kayak Six, di seven. gereja tuh kayak ada job desk-nya. Iya. Sedangkan gitu lah. kita kayak habis gereja. I mean he was the ngapain? coordinator of the youth Iya. youth itu sih. Jadi kayak ya it was kayak gitu deh. Daik dia apa? Iknya apa ya? Ingat nggak? Ada nggak? I don't. Kayaknya nggak ada ik deh. Sama lu juga nggak ada ik tahu. Unattainable. I don't think ada ik. Gak susah sih, yang aku ingat William tuh ya formalitas. Karena he was very kind to everyone gitu sih menurut aku ya. Kayak he was very talkative to everyone. He doesn't like to kayak bikin orang tuh kayak secluded sendiri. Masa sih? Kayak sendirian. Dia nggak mau, dia nggak kayaknya nggak mau kayak ada orang yang left alone kalau misalnya lagi ngelihat orang-orang di dalam that room gitu loh. Apa ya, dia kalau jadi in a group of people dia tuh jadi kayak merangkul semuanya gitu loh, ngerti nggak sih? Jadi everybody feels included. I don't think there's an ick from that. Iya. Iya. Thank you. That's really kind. Thank you. That's really kind of you. Kamu ikut-ikut aku aja sih. Aku ada off you-nya sih. Boleh. Ya, gitu lah. Oke. Ya menurut kalian yang paling berubah dari the first time we met siapa? Menurut aku kita nggak ada yang berubah Tahu tahu. kita nggak ada yang berubah. Iya. I mean Cuman like lebih open aja sih. kayak the core karakter kita nggak ada yang Iya, nggak berubah, ada yang cuman berubah. kita lebih Mature. mature, lebih kayak tahu pengertian, lebih kayak tahu Each other. each other. Apalagi William aku ulang. lebih comfortable Lebih- with each other. Iya. Gitu sih. Iya sih. Gak ada yang kayak Cuman beda kayak banget tadi sama William apa. kayak dia dulu tuh lebih cuek dan jutek. Ya sekarang enggak, mungkin karena dia udah kerjaannya kayak gimana. Terus aku dulu tuh pendiam banget, sekarang enggak karena ya udah ya, berubah nggak sih, masa nggak berubah gitu. Tapi if I had to vote dari kita bertiga yang paling berubah siapa? Tapi berubahnya juga nggak Maksud kamu apa nih, physically atau nggak kalau fisik Well, basically I have something to say. ya Shiver was the sapu ijuk hair girl. sapu ijuk kan nggak kayak Enggak guys, bercanda. Tapi Shiver's hair was very long and rata. straight. Pin straight hair with a rata back. Sekarang gitu ya. juga masih Tobias. No, but you layered Kalau it now. Terus kayak I saw that as a very funny thing karena one time kita lagi dance terus rambutnya kemana-mana tapi kayak rata gitu. Hey, nggak physically lah maksudnya. Gak physical, that was just funny. tapi rambutku bagus kok. Bagus. No one saying that your hair is not good. Yes. Tapi very sapu good. ijuk, you know sapu ijuk nih, teng. Aku masuk. Iya, that was Kamu your mau hair. edit? Iya. Oke. Itu sapu ijuk. Oh, dia begini. Ya gitulah pokoknya. Unicorn lagi naik skateboard. Teng. Semangat Apa? editor. Ya kalau fisiknya kita semua berubah lah.
for the better, anjay. Cause I have been changed for the better. Why are you looking at me like that? Nggak, tapi personality wise yang paling berubah menurut aku Aku katanya. Myself. I am changed. Myself and I. Just me. find your note. Ya tes ada. Oh my god, aneh banget. Oke, kita vote Serius, satu serius. orang yang menurut kita paling berubah ya. Selain diri kita sendiri. Selain diri Oke. kita sendiri. Kita point aja Yaudah, at you the count vote. of Ya, 3. dia vote aku. Tunggu, let me think about this. Give me 10 seconds. Kita point at the count of 3. Oke. Yang paling berubah sama first impression. Iya, dari Ini pertama apa, kali karakter lihat atau apa? karakter, Karakter. overall as a person. Dari first impression sampai sekarang yang paling berubah. Oke. Oke? Wow. Done. Yeah. 1, 2, 3. Beneran satu orang satu lagi. Aku shiver. Shiver. Oh, aku. Oh iya, berarti shiver. Shiver. Oh, kenapa? Gak tau, dulu dia kayak bosenin aja. Enggak, dulu aku nggak ngebosenin, tapi karena kita belum dekat, aku Yeah, she was very ngebosenin. quiet sih. Iya. She was very Tapi quiet. waktu di Bandung aku nggak sedih. Shiver Bandung itu kita udah kayak jalan-jalan hampir 1 tahun, Ya, oke, Shiver. ini first impression Aku ke sekarang. shiver di Bandung. Ask me to name Were one. you there Ask, at Lembang? Let me think about it. Maybe Ask it's me. Talia. ask me to name one. Oh, Talia aku ingat karena dia pulang duluan. Yeah, Talia had to go home Itu first. yang dia ingat karena dia pulang duluan. Kita ngapain sama shiver tuh? Ah, Ya, Shiver kamu di mana sih? Ada. Kamu Tapi tidur sama Tapi siapa? aku sama itu. Oh, oke. Kan kalian cowok, gue cewek. Bener. Gimana mau tidur satu kamar? Ya. Enggak, bukan enggak tidurnya like that. Kalian tadi barusan nanya jalan-jalan. tidur sama siapa? Karena kita mau place you where are you in the house gitu loh. Dan kita saat itu ber-12, halo guys. Iya sih. Jadi Kita main di kasur, kamu inget gak? Yang kita tutup can you mata. stop saying wrong thing? Tadi glitik-glitik, sekarang kita main. Enggak, bener stop. Aku Guys, I don't think this is good for family friendly TV. Aku nggak pernah main sama siapa-siapa. We don't aku belum main. selesai ngomong. Disclaimer, mine is actually main. Ini bener. Play. Diam gak? Stop dulu guys. Yang Kalian kena, tuh terlalu yang otak kena aku terlalu terus bener. lagi udah glitik-glitik. Sabar, aku bisa Gelitik sama ngomong. Willy ya, main sama Willy di kasur. Bukan, Oke, aku jelaskan. selesai ngomong. Oke. Jadi saat itu kita rame banget ke Bandung. Kita book satu villa ber-12 atau berberapa? Aku lupa deh. Ini ber-12. Intinya waktu itu rame-rame kita ngumpul di satu kamar. Di situ kita main tutup mata satu orang, terus satu orang itu ngejalan. I remember. Makanya lu semua jangan Kan nggak di negative kasur. Ya, tapi Itu di kasur, William. Nggak, Kita kita- naik ke kasur ada terus yang lari naik- ke ada yang ujung. naik. Oh ada iya kamar iya, mandi. maksudnya ada yang di kasur. ya, you could have just said lari-lari Tapi tutup yang di mata. kasur itu seru banget. Apa yang seru di kasur? Oke, anyway. Anyway, Karena gini, yeah, I remember. Yeah. I think this should be another topic we shouldn't talk about Lembang. Yeah. And when I say that, Shouldn't talk about our first impression of each other. Ya, harusnya. oke. Yes. Yes. Great. Grab. Aduh. Aduh, tapi itulah kita main tutup mata dan saat itu kita masih kayak 14 tahun ya, please My God, iya lagi. nggak usah. Enggak, juga dia 17, dia Kita 18. Kayak anak gue yang 14 anjrit. Iya lagi. Gue yang 14. Iya. Kayak itu 17, kamu 18, 17, Yeah, almost. 14. Wait, I just turned 15 itu. Gitu, nggak Oh my ada God, I was aneh-aneh ya, so halo. young. Tapi itu seru banget, itu di core memory aku. I don't think about that regularly as a core memory, but yes, maybe that happened. Udah, itu. Kamu ada chat kita pertama nggak? Me? Can you scroll? Kalau aku ingat kayaknya. Enggak sih. Shiver, aku chat pertama kali itu ngirim lagu di Google Drive. Aku Kirim lagu di Google Drive. Lagu yang baru dirilis sama The Church We're In. ngapain kamu kirim gitu? Karena aku dapat CD-nya terus dia minta. Oh ya? Ya. Terus after that we bonded over Super Star Slam Tank kayak naik siapa duluan yang naik ranknya. Oh, cuma- Kalau William di line ya. Dulu di Oh, line ada. ya? Iya. Nggak, aku mau cari DM pertama. William di line. Oh, I remember. Apa?
There was this one song yang lu nggak tahu judulnya apa, pas kita dance terus you ask me about it. Kamu tadi nyanyi lagunya, kamu tahu nggak judulnya apa? Terus kamu bilang that other friend was used to the one that you asked. Oh, Kayak lagu ini apa dia nggak tahu. Kok dia bisa inget sih? I don't know. Let's see if this is Gue correct. suka, maaf banget, aku nggak ingat hal-hal kayak gini. Dan udah nggak ada history chatnya. Kita dulu di line soalnya. Iya, udah kapus semua juga, nggak kesing. Really. Iya. Tapi Toby tuh bener-bener kalau di chat jawabnya cepet banget. Oh iya. Tapi sekarang udah nggak. Sekarang nggak secepat itu. Tapi masih cepet tau. Oke lah. Kayak 2 menit 3 menit baru dia balas. Tapi enggak, dia sekarang tuh jadwal Except tidur. if I was Jadwal tidurnya iya agak kalau beda aku sama lagi tidur kita. ya nggak jawab. Siapa yang mau pakai HP ku, ha? Coba ya. Tapi nah, dia cepet banget dan dia tuh kayak lagu. kalau diajak kemana selalu oke, kuy. Ada. Demi apa? What the Ini nggak heck? bisa di scroll. Ada dong. 2017 Coba loh. baca dong. William, Top kemarin pas dance pas stretching awal lagunya apa sih yang love gitu, hahaha. Terus aku bilang yang Yang mana? mana? Terus dia Pakai A yang mananya? yang Iya mana? lagi. Terus dia sad face yang pas stretching. Terus aku tanya lagi love yang gimana? Bener Terus dong. dia jawab yang EDM gitu. Aduh nggak tahu. Terus aku bilang aku ingat-ingat dulu. Ini tahun berapa? 2017 August Kok 28. lu masih hari sih? Ya kan gue nggak pernah Terus, uninstall. Terus aku bilang aku kok lupa ya. Tapi kan kamu ganti HP. Ya terus kan kalau di backup bisa Shiver. Kamu gaptek ya. Lumayan. Tuh terus pokoknya you were singing along kata William love nya cuma sekali is this love. Oh terus aku langsung bilang ya ampun if it ain't love Jason Derulo. Kalau sama Shiver apa first text-nya? Coba di I think it line. was that deh. Dia doang yang punya deskripsi. Iya. Bener Oh nggak my ya? God. Coba drive. Gue no. Gimana cara shift kali ya? Terus shift terus scroll ke bawah. 2017. Makanya yang I like it was Shiver kamu nggak gereja. Oh. Posesif. Hari ini enggak apa-apa. I mau istirahat aja di rumah, besok sekolah juga. Oh, oke. Wait, I think the drive one is the WhatsApp first text deh. Terus. I remember that songnya. Terus I called you. Ya terus he called me. I don't know what for. 53 detik. Ngapain coba? Kayaknya nanya di mana deh. 53 detik. I di meeting room. I dong. I. Kok kita udah kayak deket kayak Oke. temenan gitu sih? Nggak tahu, gue juga Tapi bingung. ini 2017 sih, Oktober. Gila, dia posesif ya. Shiver. Karena di situ kayaknya aku udah jadi SD gitu-gitu deh. Terus aku nanya kamu mulmet kayaknya maybe. You too. Tapi kalian masih senang hidup apa? I cuma nanya aja, I nggak enak balik duluan. Oh. I don't wanna mess up. Kenapa lo? Nih, we bonded over Superstar SM Tante aku bilang Shiver aku bronze 2. Yeay, ala banget ya hashtag-nya. Hashtag alay banget ya. That was very alay. I said Gue hashtag. aku bilang, yeay. Naik ya tadi. Naik ya tadi malam. Haha. Haha, nggak tahu sih. Tapi ini aku baru buka server terus naik tiba-tiba. Ha. Ya setiap minggu malam jam. OMG, video yang kamu kirim cuma pas kita nonton baru sampai kan. Berikan Shiver kuota. Kamu kenapa sih Hashtag. hashtag itu? Wait guys, I was very Iya. ini gue beneran kayak anak kecil sih. Shiver aku naik, yeay. Over Superstar. Yeay. I belum lihat naik juga. Ha, yeay. Terus at one point you stop playing terus kayak aku, oh, Sorry. oke. No more friend. No more friends. No more friendship. Enggak, untungnya kita nggak bonded over a game doang ya Iya, guys. Gila ya. Untungnya. Ya betul. Lucu lagi. But what are we talking Megan about? SM Town seru sih, aku pengen download lagi. Ya itu my first impression of itu Hah? first impression ya? Apa? Atau itu udah enggak ini sekarang ngomongin apa sih? Balik lagi. Dia grogi sih. Lupa. Sekarang udah sampai segmen mana sih? Hashtag pelupa. Dia grogi karena itu kayaknya. Ya gue gak yakin. Sekarang apa sih? Itu kan kita Iya, itu, looking at Kak. old. Old text. Old Iya, text. Itu. Tapi ya, if Udah you nggak ever need any receipts, tanya tuh. I have all Iya. the receipts. Iya. Kamu nggak ingat apa-apa? Sumpah aku nggak ingat apa-apa. What are these friends? Aku cuma ingat dulu tuh aku pas di China. Nah, kenapa aku nggak itu? Karena aku sama di Shiver di China rarely text banget.
very rarely. Iya. Nggak rarely lah lebay, tapi Kamu ada kayak WeChat gak sih? bikin Ada, dia aku bikin udah dia bikin, bikin. bukan Kayaknya semuanya dia. bikin kan? Dia bikin. Hello. Cuman a Itu few aku chose ingat to aku text. ikut. Enggak. Someone didn't Kayaknya- text him. Iya. For Kalau nggak Family teks, tapi dia tuh di China, guys. Nggak mudah dan dia tuh buka Instagram tuh jarang. Iya. Nggak semudah itu untuk diakses. Tapi aku download WeChat dan kamu bilang kita nggak. Close kan I took it back. Yeah. Gitu. Yeah, but you choose not to text, Anjay. Iya Gimana lagi. sih, Shiver? Aku tuh Aja. emang. Ini nggak bercanda Shiver. Oh di saat itu juga lagi sibuk nggak sih with your With kuliah my. awal? Iya. Ya, adalah masa-masa. Yeah, we should not talk about universities maybe. Trauma ya. University life. That's another topic for a different day. Iya. Tapi ya kita Itu udah sih kenal first lama impression. banget. Mhm. Very long. Ini udah tahun keberapa? Kalau Kira-kira kita lah. beneran 2009, Enggak lah dari kita the close friend lah. Ini- Tapi kan katanya nggak close friend until kamu setelah university Marah. jadi kayak Marah, grudges. 8 years. 2014, 2013 lah ya. That's- Sama Shiver. Iya sama Shiver. Tapi kita udah close friend. Temen. Udah lah udah temen. Aku nego lah 2015 nggak usah dipaksa. Nego. 14. 14 oke. 14. 14 aku 13, dia 14. Kita udah dekat William. 12 tahun. Udah. Kita 12 tahun. Kalau sama Tobi ya 2007, 18 I would say. I think 2017 akhir yang pas kita. 2017 lah aku sama kamu. Me I mean, too, man. I think I was close Kayaknya with y'all. 2016 deh. Enggak, 2016 aku belum kenal 10 siapa-siapa. tahun aja. I mean, we've been... Sembilan lah, 9 tahun lah. 9. Iya, 9 tahun. I mean, ya 9 tahun. 2017. Terus I remember Shiver kayak, kan kalau misalnya di gereja tuh kayak, kalau misalnya Christmas, kita tuh write letters for each other kan. I used to write for everyone. William wrote for everyone. Iya. He used a blue kayak, Handwritten. tau apa sih, kertas buffalo ya namanya Iya, gitu. iya. Kertas buffalo. Bener-bener handwritten for everyone. Handwritten for everyone. Terus Shiver juga kasih. Nggak everyone. kan? Tapi nggak everyone. Terus I remember kayak, wah Shiver tulisannya kayak orang-orang zaman dahulu kala. I remember these letters dari Tobi, dia doang yang warna-warni. Tapi aku tuh emang kalau Iya nggak kan? deket sama orang Satu nggak letter bakal bisa nulis. beda warna. I use a red and blue and black pen. Terus aku I kayak, still have those letters, you know. I also still have in my Iya. drawer somewhere. Juga pakai. Somewhere Oh, for the rainbow. Aja. Oke. Terus I remember kayak ini orang tulisannya rapi banget kayak opung gue gitu. Kayak komplimen atau enggak sih? I think it's a Compliment. compliment karena very rapi terus kayak it looks like it's typed. Oh, Like apa? It's typed kayak pakai ketikan Oh, gitu. iya. Terus I remember you calling me, wow nama kamu keren banget ya Tobias kayak di Divergent. Demi iya, tapi itu kan lagi fase-fase Divergent, guys. That's a core memory. Iya. So kayak Toby. Iya. Toby. Iya gitu. Mm-mm. Kalau William isi kartunya apa ya? I don't remember. Kayaknya sama deh template karena dia nulis buat semua orang. enggak. Those were very Bercanda. personalized. Bercanda. Kecuali to those yang aku nggak begitu kenal lah. Ya. Enggak, it was already personalized lah karena kan kita udah temen at that point. I remember William kayak clipin satu foto apa namanya? Polaroid. Pakai Polaroid. Iya, iya. Dan dimana gaya di situ gue aneh banget ya. Gue begini. We don't look like Itu friends. I took those Polaroids karena that was the last Christmas I was going to have with you guys. Iya. Karena tahun depannya dia udah di China. Mungkin lucu banget kita dulu sering kayak gitu ya. Favorite memories of each other apa? Oke, I start first. Camping. Of each other. Aduh, susah. Can't pick. We have too many memories. Harus pilih satu. Aku ada sih sama Shiver. Bener-bener ini core memory Oh, iya? yang baru diingatkan lagi. Yang kita jalan, Oh iya. yang kita betul, jalan kan? jauh banget, lumayan jauh banget. Itu one of the top 3s. Aduh, aku susah. What is my favorite? Sama Tobi, Oh. Ini lumayan core memory sih. Kayak aku waktu itu ke Bali sama dia terus kita main beach. bitch. I don't think you say. I don't think that's how you say the word. I don't think that's a Water sport. Kalau Oh iya. Itu seru banget juga. Oke, Kayak another berdua. core memory berdua. 2021 when I first moved to Bali. Shiver spent my birthday with me. Itu Oh juga. my God, kita di Iya, Mexico seru banget. Kita di lah. taksi happy birthday-nya. Iya. Iya.
Kita di Mexico lah. Terus Itu kita abis besoknya ke water sport ya? Enggak, besoknya kerja. Tetap aku water sport kan. Only water sport. Oh, besokannya malamnya makan with my colleagues. Oh iya, aku barusan kemarin bongkar-bongkar barang ada Polaroid. Polaroid. Lucu banget. Jadi that day tuh kayak kita after aku kerja we met di Samasta Jimbaran, kita makan I can't remember what we ate though. Cir apa wahaha. Berdua. Pokoknya abis itu kita makan gaya gelato. Ingat gak? Wahaha. Wahaha, kita makan wahaha, terus kita makan gaya gelato. Terus habis itu kita ke hotelnya Shiver untuk anter. Tapi I was like, my birthday is in 1 hour. Iya. Masa kita Kenapa? bisa? Terus Shiver like, kenapa nggak dari tadi aja kita pergi ke yang lebih seru. Tapi akhirnya kita pesen taksi lagi, terus kita that was fun. Sekolah. Meksiko. Kita juga pernah in my tiny queen bed size tidur Oh bertiga. my god. Oh my god. Itu broke Jadi? era. Broke era tapi Imagine going from Anantara to a small space in a fucking breathe, to a small space dalam kos di tidur bertiga on a queen size bed. Dari Anantara. Dari Tapi itu Anantara. sekarang udah nggak bisa sih, gue udah kayak Yes. gue juga How do we do sekarang it? kalau I don't kalau even know. kalau ingat-ingat itu gimana sih? Tapi dulu emang press budget banget. Iya. Karena Karena kalian kita kan 10 hari di Bali. 10 hari di Bali. Enggak. Wow. Kita bisa 10 hari di Bali ya? Dan itu tau gak sih Gak? Kok nggak Tau bosan gak sih? Itu setiap harinya kita minimal ke kafe 3 kali. Itu pakai driver Also the pagi weird thing is kafe. we went home by 9. We slept by 10. Iya. Oh iya. 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 Kita kan bukan tipe yang pergi-pergi minum-minum. Iya. Iya sih. Tapi like we Kita could have kayak- stayed out, nggak minum and Iya stay sih. longer. I don't Tapi- know what's with us. That was COVID juga. Iya itu Oh COVID. iya sih. Kita kayak kemana-mana masih pakai masker. Itu benar-benar kayak PSBB baru kelar kita pergi. Dan itu ya hotel semua sebenarnya masih murah, kita nggak ada Tapi uang all ya. under good laws and regulations. Iya, iya. Kita juga apa we tes. tested. Heeh. Iya, we tested. Gitu. Iya. Oke itu Favorite itu memory seru with sih. Toby apa? Aku Banyak tadi udah lagi. belum sih favorite memory with Toby? Belum. Ya? Belum. Gue aja nggak tahu apa ya favorite man. Bentar ya. No memory. Enggak sih. Lu pengen buat gue sama film di cancel deh, kayak jahat banget sama lu. Tapi try think. Coba try think Makanya about- jangan ngomong dulu biar gue konsentrasi nih. Sebenarnya my favorite memory of Toby is not one day, tapi kayak on the course of me magang di Shanghai, I would say Toby yang paling nemenin aku. Gitu. Oh, that was nice. Iya. Karena menguntungkan kamu, jadi kalau memori. Holy crap. Enggak lah, tapi kayak Enggak lah, tapi kalau aku nggak mau kayak text you frequently pas saat itu ya aku bisa aja choose not to. iya. Iya. Kita literally Iya, setiap karena- hari tuh. Iya. Gila, Terus Toby. kalau William kayak pulang dari kerja di bar kan dia kan kerja di bar ya jadi barista. He would go home at like Bartender, barista kopi. oh iya bartender kopi. Barista kopi. Sorry tadi. ya. Jadi bartender. He will go home at like 3 a.m. and I will still be awake. I don't know why. Iya, dia Yes. doang yang bangun I soalnya. was still be Gila, awake terus Toby. kayak Toby bangun nggak? Bangun terus we will talk about nothing terus tiba-tiba dia tidur terus gue tidur juga. Iya, terus gue yang ngajak dia ngomong, gue yang tidur dulu. Cuman supaya ngantuk. Itu core memories buat William kan. Toby bangun nggak? Bangun, talk about nothing, terus gue yang tidur dulu. Terus dia tidur habis gue. Okay, that was funny. Yeah. What Banyak I said, that lagi. was my favorite memory as well. Terus Shiver apa? Aku waktu after COVID atau before COVID kita sering banget kayak setiap minggu ke kafe. Kita cari kayak satu After kafe COVID? after COVID. Kita Enggak kayak lah. top minggu Kalau- depan ke kafe tiramisu mana yang During enak ya? COVID, honestly. Hah? During COVID. Oh iya. Iyalah, 2020 kita kayak- tengah ke belakang. Enggak, itu masih ada aku. Jadi gue ke Bali. Oh iya dia ke Bali Iya, dulu iya. ya, baru kita tiap hari Ke Bali, tiap jadi minggu setelah jalan-jalan. COVID. Berarti kayak setelah Januari 2021, we would like go kayak cari cafe weekly, ya kan? Makan tiramisu, Makan terus tiramisu. foto, Iya. gitu-gitu. I have terus. another favorite memory of us. Kan belum off us, kan Toby belum kasih tahu Oh, iya. favorite note. Sorry Gak ya. sabar banget ya. Oke. I have to talk katanya. It's I'm my not turn. excluded from this. Oke, Toby time.
Nggak, itu udah favorite Udah, memory itu. iya. Berarti nggak harus satu time point gitu kan? Maksudnya nggak harus satu Enggak, waktu kayak gitu kamu kan? keinget banyak. Ya, I think kalau sama Shiver, my favorite memory is that period of time sih bener. Yang kita hampir tiap minggu pergi nggak tahu ngapain, ke cafe doang, talk about nothing, makan tiramisu. Terus kayak every week kayak gue karena di situ at that time teman gue cuma Shiver dong. Ah, Di Jakarta kan yang lain nggak ada. Yang lain di mana coba? Kalau nggak di Jakarta. Yang lain di Oke, luar. China boleh lah aku. Shall we talk about the others? Oke, no. Alright. Let's not dive into that Yeah. conversation ya. Oke. Ya pokoknya itu kan masa-masa kuliah. My only friend di Jakarta bukannya cuma Sugar. Bahkan sama Tali aja sejarah ketemunya. Yang ngasih walaupun di Mungkin Jakarta. karena kita Tapi kayak anehnya ya udah guys, I was like habis. friends first with Talia, kita yang kayak ketawa-ketawa, tapi akhirnya gue lebih dekatnya sama kakaknya. Berarti emang Talia nggak bisa dia jadi teman dekat. I didn't say that. I love Thalia. Kalau kita Talia nggak, ini bicara doang tau. Lu jangan gitu lah. Dia yang gitu duluan. Nggak, aneh aja maksudnya. Aku kenal Talia duluan tapi dekatnya sama lu. Kalau sama aku apa? Favorite memory William. Itu chat sampai 3 subuh tidur. Tapi kita gimana sih mulainya bisa chat tiap hari gitu? Chat aja udah. Dari Iya, Quelly nggak ada itu yang udah chat. kayak- Karena kamu fast reply, jadi kayak dia tuh mau nyari siapa ya? Oh, Tobi, pasti bangun dia. Pokoknya Enggak sih, tapi oke, clarification. Aku nggak chat Tobi karena dia doang yang reply. Emang karena seru aja, terus lucu. Oh my god, kalau kita reread our old text di WeChat, Guys, we itu kita will be- bisa ngakak sendiri. We Kita will- bakal di cancel. we will be laughing our asses off. Iya. Kita bisa ke cancel because of the topics we talked Ya, about. kita tuh kalau chat ya, aku tuh bisa ketawa bener kayak ngakak gitu loh. Yeah, I think that's my favorite memory of Iya, itu lucu banget That sih. time period dari 2018 akhir dia di China sampai Terus sekarang kalau baca ulang lagi itu agak ketawa juga. WeChat chats are go. must be close Artifact. off ya, nggak boleh dilihat siapapun. Kalau gitu Terus favorite memories of us apa? Oh, Makasih. Aku coba kayak ini. Nanti aja nggak sih? ya kita ke Bali trip itu seru. My first time going to Bali sebenarnya. Iya, it From was the 10 planning, days. itu awalnya kita 10 days ngomonginnya and we have no work. Aku nggak kerja saat itu, beneran kayak liburan. Aku juga off ya, 10 days. lu Kamu off ada for lah, 2 days. ada beberapa, Senin kamu Selasa. nggak Days masuk. off-nya. Enggak, maksudnya lu were Worknya cuma going 2 days. ya in the pas kita liburan tuh lu harus masuk terus kita nungguin di Starbucks. Iya, iya. Iya. My favorite memory of us is ada 2 yang benar-benar stuck with me banget ya. Ada 2. First one is my birthday di 2020 yang kalian datang. Terus kita makan bakmitan. Aku aja sampai ingat kita makan. Oh my god, iya. Yang Datang kalian kemana? surprisein Kita ke ke rumah William. apartemen. Itu benar-benar out of all the surprises yang pernah dikasih ke aku, kayak itu yang paling aku surprise deh. Kita Karena I didn't expect kalian buat datang gitu loh. Kamu lupa ya? kita bawa pizza. Iya, aku ingat bawa pizza. Iya, terus Terus kita Iya. Tapi dia berdiri di situ kan. iya, terus dia kayak udah tahu gitu kita mau masuk karena his mother kayak begini dari samping. Iya. Nah, aku Video cuma ini. tahu ya pas ada di video itu, tapi Terus William was like duduk di samping maknya gitu loh. Oh iya, itu Kayak- sih core memories kamu. iya, itu aku suka banget hari itu. Aku so happy that day. It was fun that day. Terus kita hahi seharian, main Ku and the other game that I Uh-uh. don't remember what the name is. mainku bertiga. Oh. Terus kita ngapain Lucu lagi sih. ya hari itu ya? Pokoknya sampai malam. Sampai di rumahmu doang. Di rumah Iya. doang. Karena COVID Karena juga mobil dia. kan. Iya. Oh my God. Terus what's the other Panik one? nggak sih? Terus kedua, recent sih, our recent trip to Big itu bener-bener nggak tahu Oh my kenapa God, that day was so. iya. Kayak I think that day was the first day yang bener-bener kita spend like Oh, Korean barbecue Iya. waktu itu. Terus ke terus pasar Senen. Terus bowling. Terus the sunset was so beautiful that Oh day. iya, oh iya. Oh my God, Sore itu itu, seru itu banget. sore itu beneran Iya, that fun sih, day. it was Iya. fun. Sore itu yang kita naik sepeda. Hmm. Kok sepeda sih? Iya naik sepeda. Bukan. Ah, ada Itu sunset. yang kayak ATV gitu. Iya itu apa sih namanya? Mobil kayak. Ya itulah. Ya. Oh iya itu sih. Oh my God, itu lucu Terus sih. seru. Apalagi ya? Oke, kita bertiga ya. Our kokas trips dulu pas COVID. Oh my God. Kokas. Iya, kita kan Iya, dulu kita kalau makan ke Dennis. Iya, ke Dennis. Oh iya, aku ingat. Gak enak lagi yang sudah Dennis. ditutup, iya. Dennis nggak enak.
Itu the first time we hung out after COVID. Iya, itu lama banget. Itu Juni. Takut. Nggak usah sebutin, serem banget lu. Itu Juni Juni 2020. tanggal ini jam segini. Terus It was like a few days before my birthday. 19 apa? Oh, ini juga ada core memories, aku baru inget yang aku aku Januari birthday tapi mereka surprisein lebih awal gitu. Karena William was going to Bali. Iya, terus lucu kita banget. gojekin cake ke kitchen. Aku nggak expect sama sekali lagi. Nenis ya. Kita Enggak, kitchen up. Pas Iya. Iya kan I was going to Bali. Iya, kita nggak bisa celebrate pas William masih di sini. 2 hari sebelum Shiver ulang tahun gitu. Apalagi ya? Banyak sih. banyak. We have too many good memories. Tapi sekarang every time we meet juga seru banget. Iya. Iya, jadi kayak Gak pernah redup sih kata gue. ketutup gitu. Ah. Itu. Fun. Melo dia. We are fun. Oke, last question. What? Oh my god, it's been. Oh my god, udah 1 Kayak- jam. 1 hour 9 minutes. What last question should we What? ask? Apa ya? Sebenarnya ada 2 sih. Ada yang what do you genuinely appreciate Apa? about Gue each bakal other nangis. now? Jangan. Iya. What do you genuinely appreciate about each other now? Sama kayak what would you say to the version of us when we first met? What would you say to the version of us When we first met. To the version. Kok dia udah serak. Jangan yang nomor 2 nggak usah. Harus. Ya udah nomor 1 dulu, siapa duluan? What do you genuinely appreciate about each other now? Dari yang paling muda gak sih? Apa sih ini? What is this? Rigor mortis. Yang Sini. What's your favorite memory of us? Iya. Dari aku. Kok favorite memories of us? Enggak, Dia udah balik lagi. She doesn't want the podcast to end. Nggak mau pulang. Hello. Kayak what do you genuinely appreciate About about each each other now? Sama what would you say to the version of us when we first met? Ini satu-satu atau langsung kayak Iya, berdua? Boleh, langsung terserah ya, berdua aja lah. Waktu ya? Iya, about us kan. Iya, oke. About each other. Aku sangat appreciate mereka karena mereka will be there for me every time I need them. Jangan nangis. Yeah, it's hard to find real friends sih sekarang, I would say. I don't think kayak I have friends. Don't do this. Kayak I went to university and the people are nice. I tried kayak cari friends di situ. I mean I have friends di situ, tapi nothing will beat kayak our genuine. I would say our connection is kayak nggak bisa dikalahkan dengan connection aku dengan orang lain. That's what I appreciate from them. Terus aku juga tahu kayak I know kalau kayak misalnya apa ya, even if I did something yang mereka nggak suka, they would like kayak still be here for me gitu loh. Walaupun guys jangan dong. Kayak I don't think Adele, yuk. Satu lagu. kayak at this point in our friendship, I don't think kayak gue pikir nggak ada yang bakal bisa kayak separate us gitu. You guys are my best friends. Okay, that's it for episode 1. Thank you. Kita udah dapat kontennya berharga banget. Jadi klip di akhir Okay, ya. what would you say to the version of us when we first met? Kayak what would you say to 2017 or 2018 William, when we Shiver, first- and Toby? Tapi dia di sekarang. When we first met, maksudnya Enggak kayak our younger self. 2018 us lah. What would you say to kayak 10 years, 9 years ago us? How old are you? 23? I mean, I'm 23. 22 ya? Belum. I was 15 in that year. 20. Kamu 23? belum? Belum, mau 23. Ulang tahunnya 23? Iya. Okay. Like as 22-year-old Toby, what would you say to... I was apa ya guys? What would I say to our younger selves? I say you're very lucky to have 2 people who stand beside you. Jangan. You have
dan bisa itu Aku nggak bisa beat itu, guys. through everything, every bad and good thing that happened in your life sekarang, you still have people, you will still have people kayak backing you up when you feel like you don't have anyone. Uh, and I think at the point in my life kayak aku nggak, I don't think I have like real friends, and you got two. I'm happy for you. 3. Three. Ini berarti ngomong ke aku kan, ke aku sendiri bukan ke kalian atau ke kalian Ke juga? kalian juga, ke kalian juga, ke kita juga. Aku ngomong ke kalian. What would I say to you guys in 2018? Es bocil tuh As gitu. bocil, Kakak-kakak. 15-year-old kurus krempeng yang nggak tahu apa-apa. I would say apa ya guys? What would you say to your younger, well, to younger me and Shiver? I mean, you'll get to me in a while. Tapi let's wrap you up first. Uh, I say Ya kalau maksudnya tak ada ya udah. no, I'm just grateful that kalian ada, you guys exist. Berarti ditanya. And Shiver? you're different. Pertanyaan apa tadi yang pertama? Okay, what do you genuinely Generally. appreciate most about us both, sama, or would you say to our younger selves Jangan as lagi. you now? Mungkin Backgroundnya stuff. teneneng teng teng. Aku mau, I mean like intinya aku grateful sih, like very 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 grateful for both of you. I mean like di umur kita sekarang tuh beda banget sama dulu kan. Kita dulu tuh beban pikirannya nggak sebanyak sekarang, kesibukannya nggak sebanyak sekarang. Dulu kita cuman fokus sekolah and then ke gereja, terus pelayanan. Maksudnya kayak semuanya tuh fun. Tapi sekarang kita punya beban pikirannya masing-masing, kayak dia kuliah dan ada struggle-nya sendiri, aku juga kayak kerja ada struggle-nya sendiri, begitupun dengan William, kerja dan ada struggle-nya sendiri, tapi kita kayak still um, ada untuk satu sama lain, kayak walaupun kita nggak communicate almost, tapi sekarang everyday ya kita communicate, cuman walaupun kita nggak communicate, aku ngerasanya juga kita still have each other gitu, walaupun kita sibuk masing-masing. Like, dan saat sekarang itu susah banget didapetin untuk punya friendship kayak gitu. Jangan oke bentar lagi nangis deh. Okay. Yeah, I'm so grateful for you guys. Like beneran grateful for our friendship. What would you say to our younger selves? Iya, ini gak sulit sih. Ngomong ke aku yang masih kecil begitu kan kalian. S24 24. 20 berapa sih? 25. 25. Year Tua old Shiva. banget. Oh my god. Eh, it's hard. Bingung. Jujur. Kayak aku cuman mau bilang kayak just keep being you guys. Kayak have fun. Apa ya? Kayak kayak ya udah gitu, kayak gak, kayak jalanin aja, nggak harus ada yang dipaksain gitu. Ini about our friendship kan. Yeah. Yeah, but our Iya, friendship kan. kayak bener-bener appreciate the friendship. Jangan, menurut aku saling banyak ngerti aja sih satu sama lain saat itu.
Dan maksud aku saat itu juga kita udah saling ngerti satu sama lain juga gak sih? Aku agak bingung deh ini. Iya kan, bingung lumayan pertanyaan ini. Iya, kayak I mean like kalian bakal get through it all Together. together. Okay. Dan ya eventually kita juga bakal teman 10 tahun lagi. Oke, your turn. Mau My turn. kita nggak bisa dicari sambil itu. What do I genuinely appreciate about us? Sebenarnya what I genuinely appreciate about us is no matter how shitty I feel that day, kalau aku ketemu kayak kalian itu instant mood booster gitu loh. Kayak no matter what I went through that week, that day, kayak even if it's a shitty day, even if it's like benar-benar hari yang jelek banget, whenever I meet them ya, I feel like I can breathe. Terus kayak I feel like bisa jadi like the real authentic me aja gitu loh, kayak with kalian tuh I don't have to wear a mask or like be someone else Agree. where I think like I usually do that kalau ketemu orang-orang lain juga. Jadi kayak it's just very relieving and very comforting to be with ya kalian bertiga gitu. Agree. And what would I say to younger us? Bingung kan? Nggak sih, sebenarnya I've thought about this relationship for quite some time gitu loh. Terus especially like ini truthfully what I feel ya. Jadi bukan kayak bikin-bikin atau apa. Jadi kayak I just feel like up until now sampai sekarang pun apa ya, like bingung sih. Bingung. Padahal tadi bilangnya enggak. Like I know what I wanna say tapi kayak nggak keluar gitu. Tapi intinya tuh like walaupun our age gap is not that different, I still feel some sort of responsibility as the oldest gitu loh. And also kadang tuh like I feel like I am not as capable as the oldest in the group gitu. Jadi kadang I feel bad. Dan I feel like I need to do more untuk kayak apa ya, more like protect you guys atau Do you feel kayak that way now? enggak sih, like now I just feel like we are there for each other and kita nggak perlu harus kayak maksa diri kita untuk each and every one of us in this room to like us gitu loh. Iya. Jadi Saat kayak itu ya kamu ngomong sama iya, saya. saat itu I felt like tapi I still have this sense of kayak overprotectiveness over you guys gitu loh. Ingat gak Top yang aku marahin mbak-mbak Gramedia cause they were laughing Oh at my you? god. Oh iya. Iya. I think that's one of a core memory deh. Kapan? Jadi pas the wedding of kayak salah satu mentor di gereja, aku sama William tuh pergi bareng gitu kan ke tempatnya. Tapi we stop by Gandaria City, kayak lu mau beli apa ya? Atau Saya ke Gramet. aku mau kayak jadi sepatu pantoffelku bolong gitu. Satu pantofel dia bolong. Bukan bolong, kayak kebuka gitu loh tiba-tiba. Jadi kalau dia jalan tuh kekelepak. Iya, kotak-kotak gitu kan. Jadi aku ke Gramedia mau cari lem yang buat sepatu itu yang warna kuning kalau nggak salah, yang tuh gitu. Terus as I walk by, kayak pas in that instance di mana Willem bilang orang-orang Gramedia ketawain, aku nggak ngerasa kalau mereka ketawain. Terus tiba-tiba as I walk by pas mau bayar karena aku jalannya agak kayak orang pincang gitu, padahal nggak, cuma gara-gara sepatunya flapping. William tiba-tiba di belakang udah kayak marah-marah gitu.
karena Kok marah-marah kembaya? Karena kayak marah-marah kembanya karena mereka ngetawain gue iya, itu. kayak lu siapa gitu loh untuk ketawain customer yang mau datang untuk ngelem sepatu, ya aku nggak terima aja gitu loh, padahal bukan aku yang diketawain, tapi rada nggak sopan sih. iya rada nggak sopan. Terus dia nggak ngerasa sih, tapi kita udah mau jalan keluar, Kita soalnya udah aku mau balik iya. lagi. Kita udah mau jalan keluar, udah mau naik eskalator. Iya. William balik tiba-tiba. Gue kayak, hah? Ngapain dia? Ada yang mau beli? Gue kira mau beli sesuatu kan. Terus dia tiba-tiba ngomong sama mbaknya marah-marah anjay. Karena dia diketawain dari awal, Mas. You know, Iya, udah mbak yang sopan dikit ya, maksudnya kita customer juga Nah, nggak ya, peduli. itu a core memory sih. Iya gitu. Jadi kayak ya I've always had this overprotectiveness over kayak you three itu loh, plus Talia juga. Jadi kayak iya. And I have like immense love juga sama kalian. And it's not the easiest to maintain such a long friendship juga. And ya, maksudnya banyak lah di tengah-tengah yang terjadi and everything. But I think But we got through it. yeah, we got through it, dan kedepannya pun no matter where life takes us, I think that yeah, I will always hold this relationship very precious and dear to my heart aja sih. Kayak kita kan nggak tahu ya where life will take us iya, As- life is short guys. Jadi Iya. kayak appreciate every moment. every moment and be present and grateful. Jadi kayak as much as I wanna say I wanna be friends 100 years, ya that's not possible juga kan. Iya. Tapi ya Figure I speech know you want that to. like all the memories we have together yang kita udah ngelakuin, ya will always be a very crucial part of who I am at this point. I should be a public speaker. Yeah. Iya sih. I mean, you were. Gitu. 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 Oh my god. Udah. Ah, Udah ya? Habis nggak ada lagi kan? 1 hour 24 minutes. Woo. And I think this is also one of the reasons why we chose this as episode 1 and why we decided to create this channel. Yeah, just to document our random topics, our random talks, our conversations I just see in general. And yeah, I mean, Like you guys are invited to listen, tapi I think we are doing this channel for us juga nggak sih in the Yeah. first place. Iya. Gitu. Like 15 years, 20 years from now we look kita back juga at nggak this. bakal kayak yang 7-8 tahun lalu aja kita udah nggak seinget itu. Jadi ini untuk ya I hope to those listening kita bisa kayak I don't know, inspire maybe. Mungkin ada yang relate, ada maybe yang mungkin banyak yang relate sih. iya. Iya. So Sumber entertainment buat kalian aja juga nggak apa-apa. Iya. yes, atau Sekali dengerin podcast waktu Iya. kerja. menemani orang yang lagi tidur mungkin, Iya. yang lagi gelitik-gelitikan Kayaknya di kalau mobil. lagi Yang lagi main di eh, Anyway. Okay, I think Kita belum mikirin outro by the way. Hey, thanks for listening to episode It's 1 the end if you are of our listening. episode 1. Thank you Better guys 1% is funny. for watching, and we'll see you guys in our next episode. Where we shouldn't talk about We shouldn't talk about. ada deh. Stay tuned. We shouldn't talk. Stay tuned. We Shouldn't Talk. bye. Bye. Bye.